गुड मॉर्निंग सांग मैंने आपण मैंने केंद्र चिंता सकर समस्त भल थे जय जगन्नाथ। मोर मॉर्निंग है 5टारू बेस 5टा मुठी 4:45 4:45 कि मोर भेंडी आलू भजा जेहतु छुआ ने भी कहले भेंडी आलू भजा मतलब भाजी सारा मुझे अलस भांगिली मोर अटाटा एक्चुअली रात रेडी करी चकुड़ी की सका चकुड़िया को समय हुए भेंडी आलू काटला बेलू एपटे हेनी अध घंटा रोचे बाबा भी जी तापर छुआ जी लगी लगी बापा पु 3 जन गलापर जा मोर फुर्सत हो तो सका अध घंटा 45 मिनट मोर बहुत कम थाए तो आप ये सिफ्ट थे अलग सिफ्ट अलग कथा भेंडी भाजी आखि मूली मूली आखि बुझी बुझी निदरे समस्त रेडी कली रेडी कर सारापर भेंडी भाजु थाए सेपटे आखि बुझी थाए एमती करके रोषेईटा 7टा है बेले किसी लगे किंतु मॉर्निंग रू बहुत सुंदर लगे निद निद निदटा भी भल हुए मॉर्निंग रे आ उठापी भी इच्छा लगे किंतु कौन करिया आमे जेहेतु माँ कार स्त्री आम करके नदेले से किए दब खाइबापी से निद को साइड करके उठिक सब कम करा पड़ी मो चली बाहर को बाहर लुकटा देखा बहुत सुंदर पूरा सकाल लुक बढ़िया देखा जाए बाहर घरटा सारा बुल्ली पूरा अंधारिया हो रही पूरा अंधारिया स्ट्रीट लाइट जली माने बाहर को भी बाहर को डर लगे समय सत कथा मॉर्निंग वाक गले कि नहीं किंतु एकुटिया मत बाहर को डर लगे मुझे बाहर लॉक मु खोलिनी खाली बाहर देखिली कौड़ा दृश्य जिते सब ओलिया आमरी घरे राति पवन होता सब आम लास्ट घर सब आमरी द्वार पाखे सब जमा बार दृश्यर मजा नहीं सारा पर आसिक मु रेडी कली पूरी पाई गुड़ा पूरी पाई ऑलरेडी मु बेली सारे बड़ कहला 5टा नेबी तापाई 6टा 7टा करदेली से 2टा खाइला 4टा 5टा नहीं गला पर भेंडी भी रेडी हो जाए चा बस तो बाबा उठी ना तो बाबा उठिकी बाथरूम फ्रेश होपर चा फा पी सारापर जाके समय बसवे तापर जी तो मैं पूरी पाई तेल गरम तेल कड़ा बसई चा मोर गाबू गाबू के फुटिला पूरी भी मोर एपटे लगभग हो गला फ्रिज रे थिला कहीकि पूरी भल कि फुलुनी हाँ चलो एपटे पूरी एपटे भजा हो सारी खाली टिफिन पैक करार अच्छी टिके सेपट को पड़ेली पूरी मोर टिके नालिया पड़गला किंतु किसी ना से टेस्ट लगे मोर किचन झरकार बाहर दृश्य तो बापा टिफिन रेडी कली आई पैक कली तांकर टिफिन पैक कर सारा पर मोर चा सेपटे लगभग हो सारी उठेली छुआ को उठेली टे निद भांगिली आ कि ना उठब तो से मैंने सान जीव 6टा यहाँ मोर देखु न्यू कप मो जो कप भी मुझे कल मेला जाइली जो कप मुझे माने आग मु पीबी स्टार्टिंग करी कारण मत नुआ कप्रे पीवा को बहुत भल लगे सीटा मोर गोटे आदत मुझे जेकोसी नुआ जिनस आनी मैंने यूज कर दिए मुझे रखिपारे 2टा सेट नहीं आसती सेटा मत बहुत पसंद लगे
କିନ୍ତୁ ଆର ନଥିଲା ବେଶୀ 6ଟା ସେଟ୍ ନଥିଲା ଜମାରୁ। ଛୋଟ ନଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ 2ଟା ଆଣିଲି ଆଉ ଗୋଟେର ସେଟ୍ ଆଣିଲି। ମୋର ଚା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆମେ ପଳେଇଲୁ ପତିଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ପତିଦେବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟକୁ ପ୍ରେସ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚା'ଟା ଦେଲାବେଳେ ସେ କହିଲେ ଥୋଇଦେ, ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ମାରି ସାରିଲେ ବି ମୋ ଚା'ଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। କହିଲେ ନା ଥଣ୍ଡା ହେବନି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ଚା'ଟା ନେଇକି ପଳେଇଲି ବାହାରକୁ। ବାହାରରେ ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବାହାରେ ବସିକି ବାହାର ହାୱା ପବନ ଖାଇକି ଚା ପିଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଚା ନେଇକି ପଳେଇଲି ବାହାରକୁ। ବାହାରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ 5:25 5:30 ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ଆଲୁଅ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟିରେ ଚା ପିଇଲି ପୁରା। କି ଶାନ୍ତି। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଚା'ରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ, ସେ କେହି ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ମୁଁ ସକାଳେ ମୋ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିପାରେନି। ଏଇଟା ବି ମୁଁ ପିଇ ନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ପାଇଁ ବନାଏ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ପିଇଦିଏ। ନିଜ ପାଇଁ କେବେ କିଏ କଲେଣି ନା କରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ବି। ତା ବାପା ପିଇକି ଯିବେ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବନେଇଦେଲି, ମୋ ପାଇଁ ବି କରିଦେଲି ଟିକେ। 2 ଜଣ ଯାକ ପିଇଦେଲୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଆଉ ବାହାର ମଜା ନେଇକି ଆଉ। ତ ବାପା ତାଙ୍କର ସାର୍ଟକୁ ପ୍ରେସ୍ ମାରିକି ସିଏ ବି ଚା'ଟା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ତଳେ କେତେ ଅଳିଆ ହେଇଛି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁନୁ। ଚା ପିଇବାକୁ ବସିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଚା'ଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ପିଇ ସାରେ ତାପରେ କାମ ତ କରିବି। କାମ ଆଉ କିଏ କରିଦେବ କି ମୁଁ ହିଁ କରିବି। କହିଲା କିଛି ଆଉ କହିଲିନି। କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ମୁଁ ପୁରା ମଜା ନେଇ ଚା ପିଉଛି। ଏପଟେ ସେପଟେ ଅନେଇ ଚା ପିଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। କି ଟେଷ୍ଟି, କି ଶାନ୍ତି। ଚା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ମୋବାଇଲଟାକୁ ଧରିକି। ତାପରେ ସିଏ ଚା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ହେଲମେଟ୍, ତାଙ୍କର ସେ ପର୍ସ ଧରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜର ଧରିକି ଜଣେ ବିଦା ହେଲେ। ଆଉ ମହାଶୟ 2 ଜଣ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଠେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ବାହାରେ ଗାଈ ଥିଲା, ଗାଈ ମତଲବ ବଳଦଟା। ତାକୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପୁରୀ ବନେଇଥିଲି ସେ ପୁରୀଟା ମୁଁ ଗାଈକୁ ଦେଲି। ବଳଦ ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ତାକୁ ଦିଆହେଲା। ମୋତେ ଗାଈକୁ ବଡ଼ ଡର। ଥରେ ମୋତେ ମାରିଥିଲା ଗାଈ, ସେ ଦିନଠୁ ମୋତେ କୁକୁର ଗାଈ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ବାହାରେ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ବାହାରେ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିକି ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଲି। ସେ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନଥାଏ, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଉଠିଛି। ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ ମସଲା ନ ମାରିଲେ ହେବନି। ହଠାତ୍ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ରେଡ଼ି ହେବ କହିଲେ ସେ ରାଗିଯିବ, ମୁହଁ ଫୁଲେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ ବସରା କରିକି ତାକୁ ଉଠେଇକି ବାପ ଧନ ସୁନା ମଣି କଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ବଡ଼ର ଟିଫିନ୍। ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତାର ଟିଫିନ୍ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲି। ସିଏ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିବନି, ସେ ନିଜେ ସବୁ କାମ କରିବ। ଆମ ସାମ୍ନା ଘର ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଚାଲିଲେ ସ୍କୁଲ। ଏବେ ଆସିଲା ସାନ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍। ସାନ କହିଲେ ମମି ଆଜି ମୁଁ 4ଟା ନେବି ପୁରୀ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନ ଖାଇଲେ ପିଟିବି। କହିଲା ହଁ। ତାପରେ ଟିଫିନ୍ ହେଇଗଲା। ସତ ଖାଇନି।
चार्टा टिफिन आउ भजा नहीं जाइए से ही कहला कि मो भेंडी आलू भजा आ पूरी नबू कहीकि चना तरकारी पूरीटा खाइले कि ना जे गैस हो जाऊँगी से चना तरकारी कलिनी मुझे मो पु दी थर लेट हो गला जो गेट्रे एंट्री करते से गेट बंद हो जाए बैक साइड गेट्रे एंट्री करते से मुझे जल्दी रेडी हो गली तबे सी रेडी होगी बैग धरी ठिया मुझे मुंड फुंड कुंडे देली पाउडर फाउडर लगेदेली तो नूतरी मुंडी वाला किए जी रेडी फेडी हो गली टे मुझे ड्रेस फ्रेस पिंधिकी बस रेडी तापर मुझे चलली बाय बाय चलो बाय बाय फैनटा लगी फैनटा को बंद करदेली सकाळू जिते स्पीड काम कले भी जमा सरुनी काम सी तार रेडी पूरा बस खाली कौच मम्मी चलो कल धन टे तू मोबाइल धरे मुझे गाड़ी काट दिए मुझे मोबाइल धरिया कहला सी वीडियो कर देखिकी मुझे हसीदेली